Koomishiniin marii biyyaalessaa ajandaalee ijoo madda walitti bu'iinsaa jedhaman adda baasuun biyya waloo lammiileen hundi irratti walii galanii fi jaalalaa fi tokkummaan keessa jiraatan ijaaruuf sadarkaa adda addaatti waltajjii marii ajandaa walitti qabu kutaalee biyyattii garaa keessatti gaggeessaa turuun ni beekama. Dhaabbilee fi waldaalee federaalaa akkasumas qaamolee dhiibbaa uumtoota ta'an waliinis akkuma kana jechuudha. Maricha irratti hirmaataa kan jiran kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee mariin biyyaalessaa taasifamaa jiru kan abdii namatti horudha ጀዳን ለኢትዮጵያችን የሚበጃት ነገር ለሁላችንም የሚበጀው ነው የሚለው በትክክል የተንሸራሸረበት ነው ዋንት ኢትዮጵያፍ ተው ከሙ ዋን ሁንደ ኬኛፍ ተውዳ ያን ጀዱ ከራስ ሪቴን ከውን ከንረት መሪያተሜዳ መሪን ኩን አከጨራ ጋሪቲ ከንላለሙዳ ጀልቀቡማ ሁንዴራ ያደ ተኩበቹን መሪፍ ገዲታው ዲሱቱ አደኑ ፈጌሴ መሪፍ ታው ደቡን ኬኛ ከነደኑ ፈጌሴ ጫላ አከነመ ቢየ ገራገራፍ ሆጀቱቲ ወል ኢላሌ ኩነሞ ወለመንታን አከኑ ግዱ ህንጅራኔ ታሲሴ ከናፊዳ መሪ ከናፍ ከበጀቱ መላ ከንጀኑፍ አዴምሰ መሪ ከናቲን ያዶትኒ ወልት ቀበምን ገር ሐዋሳትዮ ገዲ ቡአን ሁንዲ ኬኘዩ ያደቻፍ ቢተሙ ቀብና መሪን ታሲስኔ ኩንስ ከራ ኢፋፊ ወለመንታን ቀቡን መሪአቻ ቱሬራ መሪ ከናን ያዶሌን ወሎ ብየ ኢጃሩ ደንዳን ከነማኒሩ ከንጀዳን ካንቲባ አዳነች ወልተጂ ኢትዮጵያኑን ያዲኪያ ብያፍ ገቲ ቀባ ጀዳኒ እቲ አማናን ካሱን እረቲ መሪአተሜዳስ ጀዳን ኢትዮጵያውያን በውክልናቸው መሰረት መፍቴ ላመጣ ይችላልው ሐሳቤ ዋጋ አለው ብሎ ክብር ሰጥቶ መጥቶ ቁጭ ብሎ መወያየት ከቻለ አንዱ ይሄ ነው ተስፋ የሚሰጠው ኢትዮጵያኑኒ ከራ በከ ቡኦተ ሳኒ ፈለፍዱ ነንደንዳአ ያንኪየስ ገቲ ቀባ ጀዳኒ ከበጅኒ ገሪታአኒ መሪአቹ ኤገለን ቶኮ አብዲን ኢሱማ ከነዳ እኒ ከምብራን ያኒ ነመ ብራራከው ከነቲን ቶሌፊ ኢሰነመንሲስኔስተው ወልደገፈቹን ሙርቴሳዳ ከነመሌስ ያዶትኒ አዳዱማ ቀባተንሌ ያዶተ ከነ ወልተራርሱፍ ዮያለሙ ያደኮ ቆፋ ከንጀዱ ሂንሙለቱ ኩኒስ አካብዲቲ ከንላለሙዳ ኩነሞ ዳሎትኒ ቦርብየ ዳሉ akka biyyam jettu dhaaluuf haala mijataa kan uumuudha. Mariin sadarkaa garaagaraatti taasifamus dibdee waggoota hedduu kan furuu fi akkasumas abdii borii biyyaa ta'us kaasaniiru. እንመካከር የሚለው ትልቅ እድል ነው ለኢትዮጵያውያን ሐመሪያኑ ከንጀዱ ለሚሌ ኢትዮጵያፍ ጨራጋሪዳ ለሚሌን ኢትዮጵያ ቶኩማ ለለኒ ዲነሞአኒ ብየሳኒ ከበቺሰኒሩ ተኤስገሩ እንጂፈኖን ቦደስ መሪአተኒ ብየሳኒ ከበቺፈቻ ሂንቱሬ ሂኑማ ብዮተ ሳለለኒ ሞአንቱ ዴቢኤ ሀርከለፈጀላን ሀንገተርሲሞ ጅጅርሲሱቲ ገሃጅራ ኩን ከንተኤፍ mariachuwan isneefida ammanu agau hamariyannu biyya keenya gara boqonna haraatti hafinnu walis hadaggeeffannu jabaanne biyya keenya haceesisnuun jedha. Adeemsa ajandaa walitti qabu dhaabbilee fi waldaalee federaalaa kanarratti bakka bu'oonni qaama mootummaa paartiilee siyaasaa namoota dhiibbaa uumanii fi dhaabbilee amantaa qaamolee nageenyaa fi qaamoleen qooda fudhattootaa adda addaa irratti hirmaachaa jiru.